Hai, jumpa lagi dengan Apelos, Reality Culinary and Diary Vlog. Ini persiapan wayahe. Nambal benjing nggih. Iya. Rencana ten pundi benjing? Senengane mentokan. Medan malih. Kalih sinten? Menyengan. Enen kancane kula temut. Paling Yardi melok. Cakakdi. Oh. Medokan sing napa? Kolam pancing napa jenenge? Oh, tambak. Tambak tapi dipancingno. Dipancingno. Be ana emang maneh kok temut. Bandeng ancal pinten? 16. Mucair. 10-an. Bayar 30 nggih. Oh, kalian mas tan barang. Nang kene. Gorek. Tak mul blok papat. Lho mboten purun ta iwake kok disukaken. Bosen. Ya di freezer ngoten. Kene pengen masak napa tonone iwak garek goreng. Ini friserono tak kena tiem telu. Wak diem. Friseran ning pinganan Nggih. gantian. Lengkap guys, ini mancing sejati ini bapaknya ini. Ini prepare buat mancing besok, rencana di tambak Medokan Ayu. Bayar 30 nggih. Harian nih berarti. Dapat 16 bandeng nggih. 16 bandeng. Enggak rugi guys. Bayar 30 untuk 16. Tapi bapaknya mancing iwake di pagi-pagi. Bosen jare nih guys. Ini Bapak Yuno ini. Katanya sinten Pak sinten tambahe. Maknya. Oh, enten warunge to mriko berarti. Oh. Tapi apa warungnya waduh. Aduh, leren muter sik ngeten nggih. Gak bingung iso ngopi, pesen kopi sik. Minggu. Gitar mriku. Maknya iku. Maknya. Iya, pemancing aku. Minggu benjing. Oke, minggu besok guys, info baru guys. Bukaan pertama nggih. Bandengnya gede-gede, tapi bayar 100. Ya apa, minat ta. Tambah medali sebelah pundi nggih. Bedokan. Iya, Anu, napa stikom. Mboten. Sebelah terus, stikom sik terus. Terus yang Medayu tambak itu terus ngompentan pokoknya dalane mek situ tok. Dalane situ tok Medayu ngetan terus ya. Oke. Nanti lore ini arek iki melok ya keluar nang kene. Lah. Boleh kan lah. Langgo. Jauh pun jauh. Iki napa niki? Skotlet. Duduk panggolek apa? Opat. Oh. Tak kira skotlet ke nyala bengi. Kami jarang tahu di sana. Nggih. Kadang-kadang bingung. Mancing bengi. Longgo. Lengkap guys, komplit guys. Iki mancing sejati iki guys. Nah, Bapak Yuno ya. Oke guys, mancing guys. Cintani nang tambak Medokan Ayu. Tidak laut jar ini. Bayar 30, bandeng mucair. Isuk oleh ya Pak ya? Mulai itu. Oleh isuk oleh.
Maknya Oh, Pak Eko. Pak Eko. Oh ya, tambah Moto Anayu. Pak Eko atau Paknya, ada warungnya. Kalau minum ngopi bisa pesen. Oke guys, yuk check it out. Ditunggu di sana ya besok ya.